खरें म्हणजे हो विशय परत काडचो नासलो, पण अज्ञानी लोक खूब आसा. त्या अज्ञानी लोकांक म्हाका दिसता मिडिया फुडें वता आसतना लजूय दिसना की आपल्याक कळना, आपल्याक खबर ना. असोच एक आमदार आहा की जो फाटल्या टर्माकूय आशिल्लो, ह्या टर्माक सेकंड टर्माक तरी ही शूड हॅव बिहेव्ड मोर रिस्पॉन्सिबली, ऑब्टेन्ड बेटर इन्फॉर्मेशन एंड टॉक्ड अबाउट इट. रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन मायन्स, कोणे तरी अकलेचे तारे तोडल्या. 2003 पॅट स्कीम जी आशिल्ली त्या स्किमीच्या वेळार कितें BJP कोर्टान गेली. ह्या दोन गजालींतलो म्हत्वाचो फरक म्हाका दिसता ताका पयलीं कळना. सरकारी नोकरेन गेल्या 5 वर्सांत ते एक इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय, त्यो इन्व्हेस्टिगेशन हांव करता. सरकारी नोकरेन गेल्या 5 वर्सांत हांव स्पश्ट आरोप करता, जवळ जवळ सगळ्या डिपार्टमेंटांनी अत्यंत भ्रश्टाचारी मार्गान मॅन्युप्युलेशन करून नोकरेक भुरगे घेतल्यात. I made it clear and I am making it clear again. If Congress wants full investigation into that, I am ready to hand it over to any type of investigation agency. हेल्थ डिपार्टमेंटान घेतलेले भुरगे, दुसऱ्या खात्यांनी घेतलेले भुरगे जवळ जवळ सगळे, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एम्प्लॉयड थ्रू प्रॉपर प्रोसिजर्स. There are manipulation, there are nepotisms, there are kickbacks. आणि म्हणून सुभाष शिरोडकर आसत किंवा अलेक्स रेजिनाल्ड आसत, तांच्यांनी म्हाका एक पत्र दिवचें. हांव पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन करता. हांव पत्र दिवचें इतल्याकूच म्हणटा कारण ताका हो अधिकार बाकीच्यांनी दिला काय ना तो तांच्यांनी ठरोवचो. किंवा ओपोजिशन लिडरान म्हाका लेटर दिवचें. आय वील इन्व्हेस्टिगेट एवरी एम्प्लॉयमेंट. म्हाका स्वताक हांवें पयल्या धपक्याक सांगलें, गोंयच्या भुरग्यांक गरज नासतना हांच्या लचांडा खातीर आनी हांच्या स्कॅमा खातीर गोंयच्या गांवागांवान आशिल्ल्या भुरग्यांक, मागीर ते 70चे आसूं किंवा पेडण्याचे आसूं, हांव तांकां अडचणीन घालूंक सोदिना म्हणून हांव फाटले गजाली उखरून काडिना. पण काँग्रेसचे काही स्वताक देड शाणे समजणारे अलेक्स रेजिनाल्डा सारके लोक, हांच्यांनी काही उद्योग जे चालू केले गोंयकारांक मिसलीड करपाचे, हांव इतलेंच ताका सांगूंक सोदतां की ताणें म्हाका फक्त एक बरोवन दिवचें फाटल्या केसींनी. हांव सगळ्यो गोश्टी इन्क्वायरी करता आनी मागीर मात म्हाका थांब म्हणून सांगचें न्ही. हांव एकदां बरोवन दिलें की हांव बरोवन दिवचें इतल्याकूच म्हणटा की लेट हिम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट ही सेज. मायन्स हातून किंवा बूल एटेंडंट जे आसा त्यो केसी वेगळ्यो आसा. तातूंत भितर भुरगे एम्प्लॉय जावूं ना. इट इज ओन्ली ऑफर ऑफ अपॉयंटमेंट. देर आर हंड्रेड्स ऑफ केसीस वेर ऑफर ऑफ अपॉयंटमेंट हॅव बीन सबसिक्वेंटली कॅन्सल्ड बाय गव्हर्मेंट ड्युरिंग काँग्रेस रेजीम इटसेल्फ. आय विल शो dozens of cases if you want. If anyone is interested in doing research, please come with me. I will department wise, I will show you how offer of appointment have been cancelled subsequently. Offer of appointment means not employment. It is offer by government that we are offering you this post. If you want, confirm to us. ताणें कन्फर्म केलें सुद्दां जाल्यार गव्हर्मेंटान ताका नोकरेक घेवंक जाय असो कांय रूल ना. पयली गजाल. दुसरी गोश्ट, ह्यो ऑफरी जर प्रोसिजरान जाल्या आसत जाल्यार आमी तरी कन्सिडर करतले आसले. टुडे आय हॅव डायरेक्टेड एंटी करप्शन ब्रांच टू फायल criminal complaints against ex-director of mines Mr. Arvind Lolekar, along with unknown superiors and unknown junior officers who have colluded and committed criminal conspiracy to do irregularity in this department. Though I have not mentioned sections, I have mentioned they should be inquired under section 120, म्हणजे cheating, forgery, manipulation, corruption, section 13(1)(2). आणि हातून हांवें फक्त अरविंद लोलेकराचें नांव बरयलां because he is director and directly responsible, but I have mentioned very clearly those higher than him and those lower than him who are
involved in this हे सेक्रेटरी कित्याक घेतलो डायरेक्टर मायन्स कोणाचें आयकतलो तें तांच्यांनी समजचें दे शूड बी ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड This is done after a preliminary report of anti-corruption has indicated clear manipulation. And I am forced to do this exercise thanks to people like Mr. Alex Reginald and others who were instigating this boy.